Alors, salut, bonsoir. Pour suivre la vidéo sur l'entretien de l'arôme d'Éthiopie ou alors l'arôme blanc, en langue française, suivez du début jusqu'à la 13e minute environ, 13e minute et demie environ. مرحبا. اللي بده يتابع الفيديو باللغة العربية كيف يعتنوا بالأروم d'Éthiopie أو الأروم بلون يتابع الفيديو من الدقيقة 13 تقريبا للآخر. Ben voilà, nous sommes le 23 avril 2021. Je vous montre juste l'arôme d'Éthiopie que j'ai. Bon, je l'ai depuis 4 ans. Non, depuis 4 ans, depuis 2017. Je pourrais pas faire la vidéo là, ils sont en train de faire des travaux, ils sont en train d'ouvrir une route là. Vous entendez le bruit? Je vais juste couper les fleurs pour faire la vidéo à Beyrouth tranquillement. Bon, l'exposition ici c'est à la mi-ombre hein. Et sol calcaire. Bon, l'arôme d'Éthiopie ou alors l'arôme blanc. J'ai juste mis les notes pour les étapes, pour ne pas oublier d'en parler une étape. Bon, c'est trop, hein, bon, voilà. Je sais pas si... Voilà. Bon, il est 2 h du matin. J'ai filmé la vidéo, on était le 23, mais après minuit, on est le 24. Hein. Les beaux jours arrivent. Il fait chaud aujourd'hui à Beyrouth. Bon, on va parler de l'origine de la plante. L'arôme d'Éthiopie, c'est une plante originaire des zones marécageuses d'Afrique du Sud. Parce qu'il y a des zones, même si l'Afrique du Sud c'est un peu une savane, dans certaines zones, oui, il y a des marécages. Il y a une faune très humide aussi. Donc c'est une plante qui va pousser à l'état naturel dans les zones marécageuses de l'Afrique du Sud. J'ai une voix bizarre, c'est normal, c'est comme chaque semaine. Je suis allergique au pollen. Quand je vais travailler dans mon jardin, je retourne totalement foutu là. Je suis allergique au pollen, voilà. La rusticité, c'est une plante qui est rustique jusqu'à moins 10 degrés. C'est vrai, tout simplement parce que au sud Liban, dans mon jardin, pendant les tempêtes, on a des températures qui descendent environ entre 2, 3, voire 0 degrés, souvent 2 ou 3 fois dans l'année, en hiver bien sûr, pour des périodes de 5 ou 6 jours. Ma plante, été, printemps, automne, hiver, elle reste toujours verte. Donc, oui, c'est vrai, la plante va supporter moins 10 degrés. Elle ne perd pas ses feuilles. Bon, ok, il y a quelques feuilles, les anciennes feuilles vont jaunir, c'est normal, mais la plante va rester toujours verte, elle ne va pas disparaître. Comme l'arôme de Palestine. L'arôme de Palestine, elle va totalement disparaître. Pour l'exposition, c'est une plante qui doit être exposée en plein soleil. On parle de l'Afrique du Sud, hein. Donc plein soleil ou alors à la mi-ombre. Chez moi, elle est plantée à la mi-ombre et il n'y a pas de problème depuis 4 ans. La floraison, bon, la floraison, c'est au printemps. Environ une petite semaine, pas plus. Entre 8 jours, 10 jours maximum. Hein. C'est pas une plante qui va fleurir très longtemps. Et elle va fleurir une seule fois et c'est tout. Alors au printemps. Pour l'arrosage, c'est une plante de marécage, donc le sol doit être toujours humide. Ne laissez pas le sol de l'arôme d'Éthiopie sécher. Ce n'est pas une plante qui va aimer la sécheresse, c'est une plante de marécage. Donc c'est une plante qui va pousser dans des zones humides, dans un sol toujours humide. Voilà. Donc en pleine terre comme en pot, rassurez-vous que la plante, que le sol de la plante est toujours humide. Jamais de sécheresse sur l'arôme de Palestine. On est arrivé à l'arrosage, on a parlé de l'arrosage. Bon, pour le sol, écoutez, c'est une plante qui va aimer un sol un tout petit peu acide, mais elle s'adapte très bien au calcaire. Chez moi, ça fait 4 ans qu'elle est installée et elle grandit d'année en année. Quand je l'ai achetée, de toute façon, elle n'était pas en fleurs. C'était juste un petit rhizome avec 2 ou 3 feuilles. Et je l'ai installée. Hein. C'était après la floraison, bien sûr. Je l'ai achetée en été.
juillet précisément. Et la plante d'année en année, elle s'est développée, elle a grandi. Donc pour le sol, ouais, j'en étais au sol. En fait, pour le sol, la plante va s'adapter dans n'importe quelle terre, hein. Un peu acide, calcaire, il n'y a pas de problème. Si vous voulez la garder en pot, dans le jardin, quoi, une terre de jardin, ça va. Mais si vous voulez la garder en pot, alors pour un rempotage, si vous voulez faire un rempotage, utilisez une plante, un terreau spécial plante fleurie, un terreau spécial plante verte, une terre de jardin, un terreau universel, mélangé avec un tout petit peu de terre de bruyère, une terre acide quoi plutôt. Sinon pour le sol, ça va, n'importe quel sol, tout va bien. Et même l'argile, hein, c'est une plante qui va aimer l'eau, donc elle ne va pas craindre l'argile, parce que l'argile, elle fait des réserves d'eau. Un sol argileux, je parle. Où on est arrivé au rempotage. Bon, les spécialistes nous disent toujours que l'arôme de Palestine, je fais toujours, j'ai aussi l'arôme Kala, bon elle n'a pas encore démarré parce qu'elle aussi elle disparaît. Quand elle va démarrer, on va faire la vidéo. L'arôme d'Éthiopie, pour le rempotage, bon les professionnels vont nous dire qu'il faut rempoter la plante au printemps, si bien sûr si elle est en pleine terre quoi. On va mettre la plante, installer la plante en pleine terre, bien sûr, avant le démarrage de la fleur ou après la floraison, mais au printemps, pour que les racines s'installent dans son sol avant l'hiver. Mon expérience à moi, je dis, ça va. Vous voulez la planter au printemps, c'est bien. Moi, je l'ai acheté en juillet, en pleine canicule, et je l'ai plantée en pleine canicule. La plante n'a rien eu, la plante a démarré sans problème, elle a passé l'hiver sans problème. Tout simplement, il faut être généreux avec l'arrosage, c'est tout. Je l'ai installé, j'ai mis le système d'arrosage, bon, j'avais pas mis le système d'arrosage, là, j'avais pas, en 2017, j'avais pas le système, mais je l'arrosais abondamment pour que le sol reste toujours humide. Voilà. Donc vous pouvez installer la plante en été, il n'y a pas de problème, mais assurez-vous que le sol est toujours humide, c'est tout. Un bon arrosage et le tour est joué. En pleine terre, on ne va pas la rempoter, c'est normal, mais si on va la garder en pot, alors on va la rempoter une fois chaque 2 ou 3 ans, quand elle va commencer à se développer, pour lui donner de la place, dans un pot un tout petit peu plus grand. Bon, pour l'engrais, c'est une plante avec un rhizome ou un bulbe. Donc pour l'engrais, on va utiliser un engrais spécial bulbe ou alors spécial plante fleurie. On peut utiliser aussi spécial plante verte parce que la floraison elle est très courte. Et puis après, on va avoir la plante toute l'année verte. Donc un terreau... il est 2 h du matin, je suis fatigué, j'ai sommeil, mais je suis obligé de faire la vidéo, c'est pour ça je ne veux pas que les fleurs fanent avant la vidéo. On va utiliser donc un engrais spécial plante fleurie ou un engrais spécial bulbe ou un engrais spécial plante verte, ça va faire l'affaire. Pour la multiplication, ou si la plante elle a grossi, elle a grandi, on va faire une division de la touffe, donc on va diviser les rhizomes pour en faire plusieurs, ou alors si vous l'achetez dans un petit pot, on va juste attendre qu'elle va faire des nouvelles pousses avant de la diviser. Bon, ou alors on peut la semer, mais bon, le semis, je ne sais pas, je n'ai jamais fait, je ne sais pas le semis, si c'est facile ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour multiplier la plante, division de la touffe, divisé en plusieurs quand la plante est grande et c'est terminé. On est arrivé là, à la taille. Voilà. C'est une plante qui n'a pas besoin de taille, hein, juste un tout petit nettoyage. On va couper, bien sûr, quand la fleur va terminer, on va couper la rampe florale, on ne va pas la garder, on ne va pas lui laisser faire des graines pour ne pas épuiser la plante. Donc on va couper comme ce que j'ai fait là, on va couper
la tige florale après la floraison. Juste un nettoyage, couper les feuilles jaunes, les feuilles qui sont mortes, tout, voilà. Un nettoyage, il n'a pas besoin d'une taille. La toxicité, c'est une plante toxique de la fleur jusqu'aux racines. Ne la mettez pas dans la bouche. Donc faites très attention, c'est une plante toxique. Hein. Même si l'arôme de Palestine peut être souvent comestible, mais aussi elle est toxique. Mais pour l'arôme d'Éthiopie, elle n'est pas comestible. Donc attention. Pour les maladies, elle peut être attaquée par les pucerons. Les pucerons, c'est simple, c'est facile. On va pulvériser une seule fois de l'eau sur son feuillage, de l'eau mélangée avec du savon noir ou n'importe quel savon. Pulvériser une bonne fois et c'est terminé. En 10 minutes, vous serez débarrassé des pucerons. Les pucerons, ils sont très fragiles au savon. On a aussi les acariens. Bon, pour les acariens, c'est rare, tout simplement parce que la plante elle va pousser dans une zone humide. Les acariens attaquent une plante quand l'atmosphère est très sec. C'est une plante qui va être plantée près des marécages, donc dans une zone très humide. Donc pour les acariens, je pense que ça va. Les acariens ne vont pas aimer l'humidité, donc ils ne vont pas attaquer la plante. On a aussi les limaces et les escargots. Bon, les limaces et les escargots, pour s'en débarrasser, n'utilisez pas du pesticide, n'utilisez pas des produits chimiques. Il y a une méthode plus facile. Mettez tout simplement aux alentours de la plante ou de la cendre de bois ou du piment en poudre, c'est tout. Aux alentours, c'est 100% bio, le piment et la cendre. Et les escargots et les limaces ne vont pas aimer. Donc ils vont foutre le camp et ils vont laisser votre arôme de Palestine, votre arôme d'Éthiopie tranquille. Bon. C'était tout pour la plante. Hein. Bon, voilà, j'ai fait juste la vidéo rapidement, j'ai tout dit. Mais avant la vidéo, je vais faire le montage juste pour vous montrer mon arôme d'Éthiopie. Où elle est installée chez moi. Dans ma terre de jardin, c'est une terre calcaire et à la mi-ombre. Et tout fonctionne très bien. Je l'ai installé, comme je vous ai dit, en pleine canicule. J'ai arrosé abondamment et la plante a pris. Donc n'ayez pas peur si vous avez lu sur internet. Il faut installer la plante au printemps pour qu'il ait le temps de se développer, de développer ses racines avant l'hiver. Laissez tomber tout ça. J'ai fait mon expérience, je l'ai planté en pleine canicule et tout va bien. Voilà, bon, c'était tout pour la plante. Et c'est tout. Voilà. Ah, désolé, j'ai oublié un truc très important. En fait, quand je parlais de l'engrais, pour l'engrais, il faut une fois par mois, c'est suffisant. C'est un engrais liquide, si vous voulez, au printemps et en été. Jamais en automne et en hiver. Hein. Au printemps et en été, une fois par mois, c'est suffisant. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je vais faire un montage pour juste que vous allez voir la vidéo, c'est tout. هيدا الأرام d'Éthiopie تاعولي من 2017 عندي اياه، اشتريتها من 2017 عمرها 4 سنين. ما حقدر اعمل الفيديو هلا لانه عم بيعملوا اشغال، عم بيفتحوا طريق، سامعين الصوت الجرافه، فاللي بدي اعمله بدي قص الوردات وببيروت على رواق حاعمل فيديو عنها. هلا هون الاكسبوزيسيون تاعولها مطرح ما مزروعه يعني شوي مي امبر بيسموها، يعني شوي فاي شوي شمس. واصلا الارض عندي كلسيه فما في اي مشكله. يلا هلا بعمل فيديو ببيروت اول ما اوصل. اوكي اليوم بدي احكي شوي عن ارام ديثيوبي. هلا عندي 3 انواع في الارام ديثيوبي، وعندي ارام كالا، وعندي ارام دو بالستين اللي هي اللوف، عملت فيديو عنها قبل بمره. هلا الارام de Palestine يعني اللوف ما زرعتهم، هول بيطلعوا بشكل طبيعي عندنا بلبنان، بفلسطين وبسوريا، فما اشتريتهم. بس هول اللي اشتريتهم هي الكالا والارام ديثيوبي، لانه هول منهم ما بيطلعوا بشكل طبيعي بارضنا نحن. طيب بيسموها كمان ارام بلون. هي وردتها. اوكي
هلا بس كتبت كم الايتابات، يعني ايتاب المراحل اللي بدي احكي فيها مشان ما انسى احكي عن مرحله. بدنا نبلش بالاوريجين، يعني من اصلها للنبته. الأرام ديتيوبي اصلها من جنوب افريقيا، بس ما بتطلع بكل المناطق بجنوب افريقيا، بتطلع بس بالمستنقعات تبع جنوب افريقيا، لانه هيدي النبته بتطلع حد المي. نبته بتحب كثير المي، فما بتتحمل ابدا النشاف بالارض. هي حاحكي فيها بعدين بس اوصل على السقايه. مضبوط انه جنوب افريقيا هي تقريبا سافان، بس في مناطق بجنوب افريقيا فيها مستنقعات، يعني هيدي بتطلع بشكل طبيعي بكل كل المناطق اللي فيها مستنقعات بجنوب افريقيا. اوكي، روسيسيتي يعني تحملها للبرد. النبته بتتحمل 10 درجات تحت الصفر. وهيدي مضبوطه لانه انا زراعه بالجنوب على 700 متر، اوقات مرتين او 3 مرات بالسنه عندنا عواصف بجنوب لبنان على 700 متر، بتنزل الحراره حوالي 3 2 او 0 درجه او وحده تقريبا لفترات قصيره، ابو 4-5 ايام تقريبا. والنبته عندي صار لها 4 سنين، من 2017 جبتها. كل السنه يعني عم نحكي عن 12 شهر بتضلها خضراء، ما بتموت عندي، يعني اكيد مضبوط انه النبته بتتحمل 10 درجات تحت الصفر. اكسبوزيسيون مطرح ما لازم نزرعها. هيدي النبته بتحب الشمس، لانه النبته اصلا من جنوب افريقيا، يعني عم نحكي عن شمس. او فينا نزرعها بالمي اومبر. مي اومبر يعني بتجي شوي شمس عليها وشوي في. انا شخصيا زارعها بشويه شمس على مي اومبر، يعني بتجي شوي شمس وشوي في. بس ما انا نبته بتحب اذا بدكم اياها تعمل ورد ما تزرعوها بالفي، الافضل او شمس او مي اومبر، مثل ما قلت لكم شوي شمس وشوي في. فلوريزون هيدي النبته. هلا اليوم نحن 23 شهر 4 افريل 2021. هلا صرنا 24 لانه قلطنا. ما بعرف صوتي شوي غريب لانه عندي حساسيه الربيع. بيطلع كل جمعه على الجنوب بحسس وبنزل، بيمشي الحال كل الجمعه، بيطلع بحسس وبرجع بنزل كل ربيع هيك. وهلا الساعه 2 بالليل، يعني صرنا 24 اليوم بعد 12 2 ونص صارت تقريبا. وين وصلنا؟ كنا عم نحكي عن السقاية، عن الوردة تاعولتها. ف حفرجيكم بالجنينة عندي. صورت اليوم انا بالجنينة، بس ما قدرت عملت فيديو بالجنينة. ححط الفيديو قبل ما ابلش وحتشوفوها اصلا لفرجيكم بس النبتين عندي. حتعمل وردتها تقريبا ابو جمع زمان، مش اكثر من هيك، يعني عم نحكي عن 8 ايام ماكسيموم 10 ايام. النبته تاع الورده تاعولتها ما بتضاين كثير، فبتعمل بس هيدا الفوج الورد ابو جمعه بس كل سنه، وبتضل الشتله خضراء كل السنه. فوردتها فتره الورد تاعولها كثير قصير، الحياه تاعول الورده تاعولتها، فبتعطي وردتها بالربيع وبس. اموزاج السقايه، مثل ما قلت لكم هيدي النبته بتطلع بالمستنقعات، يعني نبته بتحب المي. بحياتكم ما تتركوا الأرام ديتيوبي بلا مي، دغري بتأذوها وممكن تقتلوها. دايما تتاكدوا انه الارض او كان ببو او بقلب الارض انه التراب تاعولها يضلوا رطب، ما تخلوها تنشف ابدا. هيدي نبته مستنقعات، يعني نبته بتطلع حد المي. السول هي التراب. نبته اوكي الأرام ديتيوبي بتحب شويه اسيد بارضها، بس ما في اي مشكله، لانها زراعه بجنوب لبنان، يعني الارض كلسيه والنبته عايشه ولا احلى من هيك. وكل سنه بتعطيني ورد وعم تكبر. اصلا انا لما اشتريتها كانت بصله واحده صغيره، واصلا مش حد اشتريتها بالصيفيه وما كان في ورد عليها. هلا كبرت وصارت منيحه. فبالنسبه للارض، ارض كلسيه بيمشي الحال. اذا ما كان عندكم جنينه بدكم تتركوها ببو، ارض تبع الجنينه فيكم تجيبوها من حيالله محل، او تيرو يونيفرسال او تيرو بلونت فيرت، يعني للورق، تيرو خصوصي للبلونت فيرت، يعني الورق الاخضر، او تيرو
بلون فلوري لانه هيدي حتعطينا ورد، يعني تيرو خصوصي للورد، او حيلا تراب بيمشي بحاله. رامبوتاج، الرامبوتاج لما بدنا ننقلها، هلا اذا حطيناها بقلب الارض شيء طبيعي ما حننقلها، بس اذا كان ببو تقريبا كل سنتين ثلاثه لما ببلش تكبر منيح النبته لانه ما عادش في محل بدها مجال لتكبر، بنرجع بننقلها ببو اكبر. هلا الخبراء تبع اللي بيعرفوا عنا للنبته، السبيسياليست عنا، بيقولوا انه لما تنقلوها بقلب الارض نقلوها دائما بالربيع. بالربيع يعني من بعد ما تخلص الوردة تعولتها او قبل ما تبلش الوردة تعولتها. بحياتكم ما تنقلوا بلانت عليها ورد، تعملوها ستريس وبتخسر وردة، ممكن تخسر الوردة تعولتها. فالخبراء بيقولوا بدنا ننقلها، لازم ننقلها بالربيع منشان الشروش تاخذ على الارض لتقدر تتحمل انها تقلط الشتاء. شو بدكم بهالحكي؟ هيدي حكي تعولتهم، بس انا الخبره تعولتي اللي صار عندي صار لي 4 سنين عندي اكسبيرينس معها للنبته. الارم الاثيوبي اشتريتها بالكانيكول، يعني مطرح الشوب القويه، يعني بشهر 7 شهر تموز، وزرعتها بشهر تموز بقلب الارض. كان الارض كثير حاميه، واللي عايش بلبنان بيعرف شهر تموز قد ايه في شوب، وعاشت ولا احلى من هيك. وما زرعتها بالربيع، زرعتها بالكانيكول، يعني اكثر مكان اكثر شيء بيكون فيه شوب اسمها كانيكول. الشغله الوحيده اللي بدكم تعملوها لما تزرعوها بالصيفيه، بدكم تسقوا كثير منيح، لانه على الشوب المي حتتبخر بسرعه، وهيدي النبته بتحب الارض الرطبه، ما بتحب الارض الناشف ابدا ابدا ابدا. فانا لما زرعتها سقيتها كثير منيح، وضليت عم بسقيها كثير منيح مشان ما تنشف الارض، لانه ما كان عندي سيستم لاروزاج، سيستم الاوتوماتيك تاعولي حطيته بال 2018 وهيدي اشتريتها بال 2017. فكان زيد مي عليها اكثر من الباقيين مشان الارض تضلها رطبه وما تموت. ففيكم تزرعوها بالصيفيه ما في ولا اي مشكله. وين وصلنا؟ رامبوتاج حكينا. انغري، اوكي. انغري هي السماد تاعولها، لانه هيدي ريزوم، يعني مثل بصل او ريزوم، يعني شيء من البصل، ما بعرف شو اسمه بالفرنسي بالعربي بالاحرى. مثل الزنجبيل، اللي بيعرف الزنجبيل تقريبا نفس الشيء. فلنغذيها للنبته فينا نحط لها انغري سبيسيال بولب، يعني خصوصي للبصل، مثل التوليب والجاسنت والباقيين، يعني انغري خصوصي، سماد خصوصي للبصليات. او ساعتها فينا نستعمل انغري سبيسيال بلون فيرت، يعني انغري خصوصي للنبات الاخضر. او فينا نستعمل كمان انغري سبيسيال بلون فلوري، يعني سماد خصوصي للورد. نحطها مره بالشهر يكفي، بالربيع وبالصيفيه شويه سماد. هي بيجي الليكيد بيخلطوها على المي وبيحطوها، يعني مره بالشهر بيكفي بعتقد. طيب وين وصلنا؟ الملتيبليكاسيون، كيف بدنا نشكل منها للورده؟ فينا نزرعها بذر، مش مجربها، ما في يحكي عنها، ما في يقول انه هيدي بتنجح 100% بذر، لا انا مش مجرب، ما بحكي عن شيء ما عملت تجارب فيه. فبس الخبراء بيقولوا انه بتنزرع بذر، بس الافضل فيكم تزرعوها بصل. لما بتكبر الارام ديتشوبي فيكم تشيلوا منها، تقصوا منها من قلب الارض مع البصله تاعولتها، وترجعوا تزرعوها، بتكبر وبصير عندكم شكل ثاني منها. الافضل طريقه تنزرع بصل ومش بذر بعتقد، لانه لتطلع لتفرخ بدها وقت، بدها 5-6 سنين. شو بدكم بهاللبكه؟ اشتروها او جاهزه ببو، انا اشتريتها ببو صغير اصلا، او ساعتها اذا لقيتوا بصل منها اشتروا البصل تاعولها وزرعوها. او اذا عندكم حدا عنده منها وبده يعطيكم شقفه، فيكم تشيلوا شقفه من الارض وتزرعوها. هلا طيب تشحيل، هيدي نبته ما بحاجه للتشحيل، بس تنظيف. يعني بعد ما تخلص الورده تاعولتها ما حنخليها تعمل بذر منشان ما تهلك القبايه، فبنجي لتحت مثل ما عملت انا هون،
بنجي لتحت وبنقص الانفلورال، يعني بنقص التيج تبع الورده مشان ما تعطينا بذر. شو كمان؟ بنشيل الورق اليابس، ورق الاصفر، بس نعملها تنظيفه صغيره، منا بحاجه لتشكيل. توكسيسيتي، يعني اذا النبته مسمه ولا لا. هيدي النبته ايه مسمه، يعني من الورده للجروش مسمه، هيدي النبته ما بياكلوها، ما تحطوها بتمكم، ممكن يصير عندكم الرجيه، حساسيه، او تعمل لكم استفراغ، يعني تصير عندكم العيان نفس او شيء. نبته مسمه ما تحطوها بتمكم ابدا. ملدي الامراض والحشرات يعني. هيدي بتجي عليها المن الاخضر. المن الاخضر ما في ولا اي مشكله، بتجيبوا صابون بتخلطوه مع المي وبترشوا كثير منيح، 10 دقائق المن بيكون كله مات، وبتتخلصوا منهم لانه المن ما بيتحمل صابون. بيجي عليها كمان الاكاريان. الاكاريان هي الاريني روج، بس الاكاريان بعتقد شوي من النوادر انها تجي عليها. ليه؟ لانه الاكاريان بتجي على النبته لما بيكون الجو كثير فيه جفاف. هيدي نبته بدها تطلع بالمستنقعات، يعني بجو كله رطوبه، يعني الاكاريان بيكره الرطوبه، فاكيد ما حيجي على النبته. بس اذا كانت النبته بمحل في جفاف ممكن يجي عليها اكاريان، بس لانه اصلا حتسقوها كثير وتبخر المي حيخلي النبته تضلها بجو رطب، فبعتقد الاكاريان ما حيكون عندكم مشكله فيه، لانه ما حتقرب على النبته. وعندنا الليماس والاسكارغو اللي هي البزاق. الليماس الاسكارغو هي البزاق، والليماس هي البزاقه اللي ما لها بيت، اللي بتجي بلا بيت. هيدي ما تستعملوا مواد كيماويه ابدا، في طريقه بيو وطبيعيه فيكم تستعملوها. عندكم النبته تاعولتكم، بس عندكم مشكله انه عم يجي الاسكارغو عم تيجي البزاق تاكلها، ولا اهين من هيك. بتجيبوا رماد الخشب، الرماد تبع الارجيله، بتعملوا ارجيله او شيء حياه مشاوي او شيء، الرماد تبع الخشب بترشوا حول النبته، او بتجيبوا حر بودره كمان بترشوا حول النبته، ما حتاذي النبته، وهيدا شيء طبيعي 100%. بس البزاق ما حتقرب عليها، لانه ما بتحب لا الرماد لا الحار، لانه هالاشياء بيأذوها، فالبزاقه حتفل وما حتقرب عليها للنبته. بتكونوا بهالطريقه ما سممتوا الارض تاعولتكم وما سممتوا حالكم اصلا، لانه المواد الكيماويه بتسممكم. طيب هذا كان كل شيء عن النبته كل شيء، ما عاد في شيء يقولوا عنها.